ٹرمپ نے آبِ ہرمز کی ناکابندی ختم کر دی۔ ایران سے متعلق فیصلے کے لیے سچویشن روم میں اہم ترین اجلاس۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ آبِ ہرمز سے بحری آمد و رفت بغیر کسی ٹول یا پابندی کے راستہ فراہم کیا جائے۔ کئی بارودی سرنگیں ہم پہلے ہی ختم کر چکے۔ ایران باقی ماندہ سرنگوں کو فوری طور پر ہٹائے یا تباہ کرے۔ امریکی صدر نے اپنے پیغام میں یہ بھی کہا کہ ایران کو رضامند ہونا ہوگا کہ وہ کبھی ایٹمی ہتھیار یا بام نہیں بنائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا کہ امریکہ تباہ کی گئی نیوکلیر ڈسٹ جو پہاڑوں کے نیچے دفن ہے اسے بھی نکالے گا اور تباہ کرے گا۔ دوسری جانب ایرانی ذرائع نے امریکی صدر کے تازہ بیان کی تردید کر دی۔ فارس نیوز کے مطابق ایران حکام کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان من گھڑت فتح ظاہر کرنے کی ایک کوشش ہے۔ ایران کے جوہری مواد کو تباہ کرنے سے متعلق MOU میں کوئی شک نہیں۔ فارس نیوز کے مطابق ایران کے منجمد اثاثوں سے $12 ارب کی فوری ادائیگی MOU میں شامل ہے۔ MOU میں لبنان میں حزب اللہ کے موقف کے مطابق مکمل جنگ بندی بھی شامل ہے۔ سچویشن روم میں ٹرمپ کی میٹنگ تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے ٹرمپ انتظامیہ کے ایک عہدیدار کے حوالے سے بتایا کہ صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ کسی بھی نئے معاہدے کے بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ منجمد ایرانی فنڈز کا معاملہ اب بھی مذاکرات میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ عہدیدار کے مطابق معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں لیکن کچھ معاملات پر تاحال بات چیت جاری ہے۔ وعدوں اور گارنٹیوں پر کوئی اعتبار نہیں، ہمارے لیے صرف عملی اقدامات ہی اصل معیار ہے۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ اور پارلیمان کے اسپیکر باقر کالباف کو سوشل میڈیا پر بیان۔ کہا جب تک دوسرا فریق عملی قدم نہیں اٹھاتا ہم کوئی اقدام نہیں کریں گے۔ ہم رعایتیں مکالمے کے ذریعے نہیں میزائلوں کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ مذاکرات ہم دشمن کو یہ بات سمجھانے کے لیے کرتے ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ایران اپنا افزودہ یورینیم کسی تیسرے ملک کے حوالے کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ آبِ ہرمز کے انتظام کے لیے طویل مدتی منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نائب سربراہ علی باقری نے کہا ایران اپنی خود مختاری پر حملے کو برداشت نہیں کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا عمانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی دھمکیوں کے تناظر میں عمان سے اظہار یکجہتی، آبِ ہرمز اور مستقبل میں اس کے انتظام اور انصرام پر بات کی۔ عباس اراغچی کا کہنا ہے آبِ ہرمز کا انتظام عالمی قوانین اور ریاستی خود مختاری کے اصولوں کے مطابق ہوگا۔ دوسری جانب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی واشنگٹن میں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات۔ پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی پر اظہار اطمینان کیا۔ اعلامیہ کے مطابق اسحاق ڈار اور مارکو روبیو میں عالمی اور خطے کی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ مارکو روبیو نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ خطے میں امن کے لیے دونوں ممالک کا تعاون جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے ایکس پر پیغام میں لکھا اسحاق ڈار کے ساتھ ملاقات میں مشرق وسطیٰ میں امن کے فروغ کے لیے کردار پر پاکستان کا شکریہ۔ اچھی خبر، عید کے تیسرے روز حکومت کا عوام کے لیے بڑا تحفہ۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 22 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ پیٹرول 381 روپے 78 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 380 روپے 78 پیسے فی لیٹر میں ملے گا۔ رپورٹ کریں گے عثمان خان۔ عید الاضحیٰ کے تیسرے روز عوام کے لیے بڑا ریلیف۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک ہفتے کے لیے 22 روپے فی لیٹر کمی۔ وزیر اعظم آفس نے 30 مئی سے اطلاق کا اعلامیہ جاری۔ پیٹرول کی نئی قیمت 381 روپے 78 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی 380 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم نے وعدہ کیا تھا جیسے ہی گنجائش ہوگی عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ اس وعدے پر مکمل عمل کیا گیا ہے۔ دنیا میں تیل کا بدترین بحران تھا لیکن حکومت نے 130 ارب روپے سے زائد کی سبسڈی دے کر تیل کی قیمتوں میں اضافے کو روکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ حکومت نے سخت ترین حالات میں بھی عوام کے لیے ریلیف کا سلسلہ جاری رکھا۔ پبلک ٹرانسپورٹ، گڈز ٹرانسپورٹ، موٹر سائیکل اور رکشہ والوں کے لیے فیول سبسڈی دی۔ پچھلے ہفتے بھی قیمتیں کم کر کے عوام کو ریلیف دیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی پر عوام کا ملا جلا رد عمل۔ کہا کہ 22 روپے کمی کرنا اچھی بات ہے لیکن مہنگائی زیادہ ہے، قیمتوں میں مزید ریلیف دیا جائے۔ خوش نہیں ہے، 22 کم کرے گی 40 بڑھا لے گی، اللہ مالک ہے۔ کم سے کم 100 روپے کمی آئے گی تو فرق پڑے گا عوام کو۔ 22 روپے سے کیا ہو جائے گا ہمارا؟ اگر سستا ہوگا تو اچھا ہوگا نا۔ مہنگائی بھی زیادہ ہے، مطلب پیٹرول کی وجہ سے بھی مطلب لوگ پریشان ہیں۔ یہ تو اچھے اقدام ہے حکومت کی،
लेकिन जो पहले पुराना रेट था वही पे आना चाहिए तो फिर अच्छा होगा सारों के लिए। हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता और भी कमी करे ताकि हमें कहीं यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने में आसानी हो सके। ये कम 22 रुपये 23 रुपये करेंगे, बढ़ा देंगे 150, इसमें हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। हम खुश हो जाते हैं हाँ भाई कम हो गए हैं, लेकिन बढ़ जाते हैं फिर बाद में। ठीक है, चलो सस्ता कर दिया है, बहुत अच्छा किया है इन्होंने, लेकिन मज़ीद पेट्रोल सस्ता होना चाहिए ना। तोहफा ही मिला ईदी का हमें तो अगर मजीद जितना बढ़ाया तो जितनी देर उतनी देर से कम भी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर आवाम के लिए रिलीफ होगा। गरीब एक आवाम के लिए 22 रुपये बहुत अमाउंट है, उसके लिए भी करना चाहिए पेट्रोल सस्ता। मैं तो कह रहा हूँ मज़ीद सस्ता करना चाहिए पेट्रोल को। जब ये पेट्रोल कम करते हैं तो बाकी चीज़ें भी कम करें, क्योंकि हर बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता इतनी महंगाई में। नए माली साल के बजट में अवाम महंगाई के लिए तैयार हो जाएं। हुकूमत ने टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में 18,035 अरब रुपए जमा करने का प्लान तैयार किया है। नए बजट का हजम 17.1 ट्रिलियन रुपए रखने की तजवीज़। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए और नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,768 अरब रुपए मुतवक्के है, जिसमें पेट्रोलियम लेवी की मद में 1,727 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। अवाम को पेट्रोल और डीजल के साथ बिजली और गैस की भी इजाफी कीमत अदा करना होगी। ट्रांसपोर्ट किरायों के साथ अशिया ज़रूरिया भी महंगी होने का खदशा है। खबरदार होशियार, नए बजट में महंगाई के बड़े तूफान के लिए अवाम हो जाएं तैयार। नए बजट में पेट्रोलियम लेवी की मद में 1,727 अरब रुपए समेत 2,768 अरब रुपए नॉन टैक्स रेवेन्यू का सालाना हदफ तजवीज़ होगा। 17.1 खरब रुपए हजम के मुजवजा बजट में 15,267 अरब रुपए टैक्स समेत मजमूई तौर पर 18,035 अरब रुपए के महसूलात शामिल हैं। अवाम को तेल, बिजली, गैस के लिए नए माली साल में इजाफी कीमत चुकाना होगी, तो ट्रांसपोर्ट किरायों के साथ अशिया ज़रूरिया भी महंगी होने का खदशा। नया बजट आने से पहले हुकूमत और सरकारी मुलाजमीन में तनाजा खड़ा हो गया। सरकार का मुलाजमीन और पेंशनर्स को महंगाई के तनासुब से रिलीफ देने का इंदिया, जबकि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस ने 13 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। मजदूर की कम अज कम उजरत और कम अज कम पेंशन 50,000 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा। तमाम एडहाक रिलीफ अलाउंसेस बुनियादी तनख्वाह में जम करके पे स्केल 2026 मुतारफ कराने की मांग कर दी। स्केल 1 से 22 तक तनख्वाहों और पेंशन में 100% और अलाउंसेस में 200% इजाफा मांग लिया। चार्टर ऑफ डिमांड में वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में फर्क खत्म करने के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस देने, टीचर्स और रिसर्चर्स का 25% टैक्स स्लैब वापस लेने के मुतालबात शामिल। दौरान मुलाजमत फौत होने वाले मुलाजमीन के बच्चों की भर्ती बहाल करने और डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुस्तकली के साथ साथ 10 मार्च 2025 के मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर भी दे दिया गया है। बजट से एक रोज पहले वजारत खजाना और बजट वाले दिन पार्लियामेंट के सामने धरना देने का ऐलान। मुतालबात पूरे न होने पर एहतजाज वसी करने की धमकी भी दे दी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। अब आपको बताएं, पंजाब के तरक्याती बजट का मजमूई हजम 1450 अरब रुपए रखने का इम्कान। ट्रांसपोर्ट सेक्टर सरे फहरिस्त 303 अरब रुपए के बड़े मंसूबे शामिल करने की तजवीज़ है। बजट से मुतालिक सिफारिशात पर मुश्तमिल दूसरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 980 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। उकाड़ा, रावलपिंडी, कसूर, मुल्तान, गुजरावाला, पाकपतन में नए स्मार्ट पुलिस स्टेशन तामीर होंगे। कच्चे और दरियाई इलाके में नई पुलिस पैक्ट्स और पोस्ट्स कायम की जाएंगी। लाहौर में तरक्याती काम, साफ पानी, मिसाली गांव और दीगर बड़े मंसूबे भी बजट का हिस्सा। आइंदा माली साल के लिए बल्दियाती शोबे के लिए 250 अरब रुपए का मुजवजा बजट भी शामिल है। कराची पोर्ट पर जहाज़ों के टकराने की तहकीकात मर्केंटाइल मेरीन डिपार्टमेंट और केपीटी मुश्तरका तहकीकात करेंगे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जहाज़ों के कप्तानों की लापरवाही हादसे का सबब बनी। रिजवान आलम से मालूमात हासिल करते हैं। रिजवान, बताएगा तहकीकात अब किस तरीके से आगे बढ़ाई जाएंगी? जी बिल्कुल, समा को इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मौसूल हो गई है, जिसमें लिखा गया है कि हादसा संगीन था। तहकीकात मुकम्मल होने तक दोनों जहाज़ों के पाकिस्तान छोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है और एक कंटेनर बरदार शिप और एक केबल बेचाने वाली शिप में तसादुम हुआ था। कंटेनर बरदार शिप यूएई का था और केबल लाइनिंग शिप लाइबेरिया का था। एक खड़े जहाज को दूसरे जहाज ने पीछे से हिट किया है, ऐसा बताया गया इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में। दोनों जहाज़ों के कप्तान की गफलत जो है हादसे का सबब बने। ये रिपोर्ट में बताया गया तसादुम शदीद था। MV नेवा नाकारा हो गया जहाज, जिसको 4 टग बोट जो है केपीटी के वो खींच कर जो है वो पोर्ट के ऊपर लेके आए और आधी रात को ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। जहाज की मुतासरा जहाज की मरम्मत की कराची शिपयार्ड में होने का इम्कान है। तहकीकात में इंश्योरेंस एजेंट भी शरीक होंगे और केपीटी और मर्केंटाइल जो है वो डिपार्टमेंट तौर पर तहकीकात करेंगे। रिजवान, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। तो
तो जनाब ईद खत्म, अब हैं 2 छुट्टियां, हफ्ता और इतवार बनेगा यादगार। लोग एंजॉय करने के लिए मलिका कौसार का रुख करने लगे। मरी में रश बढ़ गया, अब गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिसके मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। वीकेंड पर बड़ी तादाद में सयाह मरी का रुख करने लगे हैं और मरी में सयाहों का रश है, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और ये मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईद खत्म हो चुकी है और अब आगे 2 छुट्टियां हैं, हफ्ता और इतवार, इसीलिए लोग जो हैं वो मलिका कौसार का रुख कर रहे हैं। अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान को अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने का कहा गया है, मगर मैं वाज़ेह कर दूं, जब तक फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया जाता इस मामले पर कोई लचक नहीं आ सकती। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की वाशिंगटन में मीडिया ब्रीफिंग, बोले अल-कुद्स शरीफ के फ़लस्तीन के दारुल-हुकूमत बनने तक पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं आ सकती। पाकिस्तान के इस हवाले से हमेशा बहुत वाज़ेह पॉलिसी रही है। और ये वेरी क्लियर कि पाकिस्तान की कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि पाकिस्तान जब तक फलस्तीन रेकग्नाइज नहीं होगा और फलस्तीन जो है वो pre-1967 बॉर्डर्स और उसके साथ कुछ शरीफ इट्स कैपिटल, तो ये पाकिस्तान की स्टेट फॉरेन पॉलिसी है। गवर्नमेंट आफ्टर गवर्नमेंट उस पर कोई लचक नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत अभी